जम्मू काश्मीरनि पहलगामआव बेरायखिरि थायो हामजागै थांनाय रंनो बर'नि बर' रक सिलायखौगै बुथारमानो सेजावै सुनामुरा मन्दलनि लुवा जुमुंबाय सुनामुरा दलिव काइसा खादुमुं सिरिं लाहार हिमबतक खलाइजाखा सुनामुरा मन्दल हाबानकनि सिमी बदलनि आदं रक तै तंकसं लुकुर इयागा मुम्बाति सगलायै सिरिं लाहार हिमबतक खलाइया अ लाहार हिमबतक बदलनि हाबानकनि सिमी चियंगै दलिनि जुदा जुदा लाहार काथरवै सुनामुरा नेताजी मांथं बसकांगो फायै पाइख्या मथाग लाख्या तै थिगथार थानाय रंनो बरम याफारजागा सिरिं तंमनि बिसिंतै लाहार हिमबतकनि पाइथागो कक्तमथरनि बसकांगो खुखेंगा बीजेपी सिपाहीजला हांकनि सभापति उत्तम दास बसाका बाधा कतरनि मन्त्री बखरकनि साकाओ बरकनि पुइतो तंगो जम्मू काश्मीर बलनि बरक एबा उग्रपन्थी रक जेति खलायै चप्रखा बरकनो नांमासुकनो क्राक कक फिरकमुं याक फिरकमुं रनाय बाधा कतरनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी अबाहायनो खाबासामा कक साका असाला लाहार हिमबतगो बीजेपी बदलनि खाफुनाय लुकुरंनो कारिबो मानजाखा तंकसं लुकुरक खुलुमखा आं रमि मुरा सिं हास्तिनि जत खागोनां लुकुरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाय आफार नरंनि बागै तुबै भाइगा स्वर्ण अक्षय अफार अफार चेंगै रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै भाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै भाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लुकुरंनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय জানেন গত কয়েকদিন আগে কাশ্মীরের পেহেলগামে আতঙ্কবাদীদের হামলায় পর্যটকরা প্রায় 28 জন পর্যটক সেখানে নিহত হয়েছে তার প্রতিবাদ হিসাবে আমাদের আজকে সোনামুড়া শহরে আমরা প্রতিবাদ মিছিল করেছি আমাদের প্রতিবাদ মিছিল থেকে আমরা যারা পর্যটক ছিলেন যাদেরকে আতঙ্কবাদীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই এবং আতঙ্কবাদীদের যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা করেছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে আজকের এই মৌন মিছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী 121তম মন কি বাতে উনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় সারা বিশ্ব ভারতবর্ষের সঙ্গে আছে বিশ্বের সমস্ত নেতৃত্ব এই ভারতবর্ষে এই ঘটনার জন্য উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালানোর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীও সেখানে সহযোগিতা পাচ্ছেন আমরা জানি যে তার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে উগ্রবাদীদের দমন করার জন্য যা যা দরকার সমস্ত প্রকার পদক্ষেপ সেখানে নেবেন Rajarsi College of Education and Skill Ubifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill Course Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obahai Bangko Course Available Tongo Rajarsi College of Education Obabai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai Extra Curricular Activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokdug ni bisingtei nor kurungnan bagi kokdug ngkha 98736738758729 801803
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।